بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre un mois de Ramadan particulier cette année. Mais malgré ça, alhamdulillah, il a été extrêmement bénéfique. Nos maisons sont devenues des mosquées dans lesquelles on fait revivre les 5 prières en groupe avec nos enfants, nos épouses. Nos enfants ont vécu au rythme des prières, au rythme des 5 prières. L'ambiance religieuse s'est installée dans nos foyers. Dans nos cœurs, on a ressenti le manque, le vide qu'ont laissé les mosquées qui ont été fermées pendant cette période. On a ressenti également la valeur de nos parents. On a été privés alors qu'ils sont présents, parfois du confinement, on a été privés de les voir, de les serrer dans nos bras, de poser notre bisou habituel sur le front ou sur la main. Mais malgré ces conditions, alhamdulillah, on a vu que les valeurs de notre religion, les valeurs de partage, les valeurs de compassion ont pu rayonner autour de nous au travers de différentes actions, notamment l'Iftar qui est organisé entre autres grâce et avec la mosquée Al-Mouminin Jazakallahu Khairan. Donc, alhamdulillah, on remercie tous ceux qui ont participé à ces actions et principalement ceux dont on parle jamais, ceux qui apparaissent nulle part, qui demandent rien, mais sans qui ce projet de Iftar notamment n'aurait jamais pu voir le jour et n'aurait jamais pu arriver à son terme jusqu'à ce jour. Je parle évidemment de nos mères, de nos sœurs, de nos épouses qui ont combiné la chaleur de l'été, la fatigue du jeûne et la chaleur des fourneaux pour que chaque jour on puisse distribuer ces iftars. Et imaginez juste un instant que tellement, alhamdulillah, le bien et la bonté de cette communauté s'est manifestée au travers de ces hommes, de ces femmes, on en est arrivé à un point où on devait dire non, stop, il faut arrêter, il y en a trop. Alors qu'au début, quand on a commencé cette action, on se disait, je sais pas si on va pouvoir tenir un mois complet, si on va pouvoir garder ce rythme, servir autant de repas. Et en réalité, ça traduit simplement le manque de confiance qu'il y a dans nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, car la subsistance de chacun, elle incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous on est simplement des causes, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir utilisés. On s'est considéré à un moment donné comme quelque chose, comme si on était capable de quelque chose, alors qu'en réalité on n'est rien, on est simplement des marionnettes sous le commandement d'Allah, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis au service de cette noble cause. Votre générosité, alhamdulillah, elle s'est également illustrée au travers de cette campagne de collecte au profit de ce projet d'école qu'on attend tous avec impatience, pour lequel on réalise par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala les étapes une par une. Et le chemin, il est encore long, mais alhamdulillah, on progresse, on avance, il y a des choses concrètes qui sont réalisées, le permis de construire est obtenu, les lieux sont identifiés, sont acquis, les lots, notamment le lot de menuiserie, puis vont arriver le lot de toiture et ainsi de suite, commencent à être attribués, les bureaux de contrôle sont en place, alhamdulillah, les choses avancent doucement, mais sûrement. Et donc le moment est venu maintenant d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes celles et ceux qui œuvrent, qui travaillent, qui sacrifient dans l'intérêt de ce projet d'école d'une manière ou d'une autre. Ceux qui avancent ou devancent leurs moyens financiers, ceux qui contribuent avec leurs moyens intellectuels, leurs moyens physiques, leurs moyens spirituels, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense chacun et chacune à la hauteur de son implication et de son engagement pour ce projet. Je pense particulièrement aux personnes qui sont dans aucune liste, qui sont tout le temps dans l'ombre, qui ne sont sur aucune photo, qui n'apparaissent dans aucune vidéo, mais qui, au cœur de la nuit, de là où ils se trouvent, lâchent quelques larmes pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide avec cette lourde responsabilité d'être au service de ce noble projet. Et cette responsabilité, wallahi, elle est lourde, elle est très lourde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, malgré tout, à garder le cap et à continuer à avancer en stabilisant nos pas et en nous indiquant le chemin dans lequel il y a le bien pour nous, pour notre communauté, pour nos enfants et pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de manière générale. Votre soutien, il nous touche énormément. Votre soutien, notamment sur ces dernières nuits,
il nous a énormément émus parce qu'il est remarquable. Il est remarquable et en même temps, ça nous augmente dans notre conviction que ce projet, c'est pas le projet d'une personne, c'est pas le projet d'un groupe de personnes, c'est pas le projet d'une association, c'est le projet de toute une communauté. Et ça fait plaisir de voir cette communauté, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, être soudée et être mobilisée pour faire avancer ce projet. Et je termine en disant, en rappelant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Al-a'malu bil khawatim, les actes ne valent que par leur conclusion. Et on est dans une période particulière où beaucoup de gens ont tendance à tout relâcher. Après un mois d'effort, on se dit, bah ça y est, Laylat al-Qadr, en parlant de la nuit du 27, alors qu'on n'a pas de certitude que c'est cette nuit-là, Laylat al-Qadr, elle est passée, c'est bientôt l'Eid, et là, on relâche tous les efforts, alors qu'en réalité, c'est là qu'il convient de monter. Une compétition de sprint, les sprinteurs, quand ils courent, c'est toujours dans les derniers mètres que la différence entre le vainqueur et le perdant se fait. C'est sur les derniers mètres que ça se joue. Nous, le résultat de notre mois de jeûne, c'est là, sur ces derniers jours, sur ces dernières heures, qui va se faire de la même manière que le résultat de notre vie, de notre passage sur Terre, c'est sur les derniers instants de notre vie qu'il va apparaître. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, nous a permis d'atteindre de nouveau une nuit parmi les nuits desquelles on espère que ce soit Laylatul Qadr, et qu'on saisisse cette occasion, qu'on implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous compte parmi les fidèles qui ont jeûné, qui ont veillé, qui ont sacrifié de leurs biens, de leur personne, parfois et dans l'attente de la seule récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est maintenant le moment de faire dua pour nous, pour les personnes malades, pour les personnes décédées. Énormément de gens qui ont participé à cette collecte l'ont fait avec l'intention d'obtenir la guérison pour eux, pour leurs proches, avec l'intention d'obtenir la miséricorde pour eux, pour leurs proches décédés. C'est des intentions qui sont louables, et après les actes, on doit devancer le dua et mettre nos besoins, présenter nos besoins devant Allah subhanahu wa ta'ala. Faire dua également pour les personnes nécessiteuses, les personnes qui sont dans des situations difficiles, ici en France, dans notre pays, ou dans les pays qui sont dévastés par les guerres et par d'autres fléaux desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservés. Faire dua également pour nos parents, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos voisins, pour nos amis, et même pour nos ennemis, car la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste et elle peut tous les englober. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلفنا بركنك الذي لا يرام، واكلأنا في الليل وفي النهار، واحفظنا فيما غبنا عنه، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا واصلح احياءنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا حتى نتيقن أنه ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم أحي فينا وبنا سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من أتباعه حقا. اللهم ارزقنا محبته. اللهم ارزقنا محبته واجعلنا ممن يلتزم باتباعه ومحبته رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من الخاشعين خاضعين في صلاتنا. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة الموتون الزكاة الذين يستفيدون بها من خزائن رحمتك وعفوك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستفيد بصلاته من خزائنك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة الموتون الزكاة. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم وفقنا للعمل بما علمنا. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم ارزقنا ألسنة رطبة بذكرك وقلوبا مملوءة بعظمتك وكبريائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخواننا على سرور متقابلين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا
وطرد الشياطين من بيننا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم قد أخبرنا نبيك صلى الله عليه وسلم أن من عبادك من ينادى يوم القيامة: أين المتحابين فيه؟ أين المتزاورين فيه؟ أين المتجالسين فيه؟ أين المتبادلين فيه؟ اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعل كل واحد منا ممن ينادى بهذا النداء يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستخلاص في الأقوال والأفعال والأعمال كلها. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم احفظنا من السمعة والرياء واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. اللهم يا رب استخدمنا لدينك. اللهم اجعلنا في خدمة دينك وعبادك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تستعملهم لدينك يا رب العالمين وإعلاء كلمتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك لمرضى المسلمين أجمعين أن تشفيهم. اللهم أبدلهم صحة خيرا من صحتهم. اللهم عجل لهم بالشفاء. اللهم عجل لهم بالشفاء يا رب العالمين. اللهم اشفهم. أنت الشافي لا شافي إلا أنت. شفاؤك لا يغادر سقما. شفاؤك لا يغادر سقما. اشفهم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لموتى المسلمين أجمعين أن ترحمهم في هذه الليلة المباركة. اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم نورها لهم يا رب العالمين. اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. اللهم أفسح لهم في قبورهم ونورها لهم يا رب العالمين، ووسعها عليهم يا رب العالمين، وافتح لهم نوافذ إلى مكانهم في الجنة يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لفقراء المسلمين والمحتاجين. اللهم اكفهم. اللهم اكفهم في حوائجهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أحوالهم وترى مكانهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم فكن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم يا رب العالمين، كل من ساهم في هذا المشروع بالقليل أو بالكثير، بماله أو بعقله أو بجهده أو بنفسه أو بماله، اللهم فاقض حوائجه في الأولى والأخرى يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاته في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بإنجاز هذا المشروع لصلاح أولادنا وذرياتنا إلى يوم الدين. اللهم اجعله صدقة جارية لنا ولأولادنا وذرياتنا وآبائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المشروع، اللهم استخدم واجعل هذا المشروع في خدمة دينك وخدمة عبادك يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أصلح لنا البنين والبنات، الذكور والإناث. اللهم اجعل أبناء المسلمين بآبائهم بارين ولأمهاتهم طائعين، ولا تجعلهم لهما من العاقين يا رب العالمين. اللهم صوب آراءهم وثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم واجمع على الحق قلوبهم واجعلهم أنصارا لدينك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب